Assalamu alaikum badin Gambian kolu albadin malo Musa Sedi mbe mobe konton na itoni konton la bi na kacabita fanna minna wolomu di wahala in Gambia bawo Gambia sain asita jakal kuwol la luwolun ika kuleje Gambia mi ya lonko akake kawandol ti duniya kono nyim bankun din nyim banko mi ya lonko mobe dentale nyim banko mi ya lonko mobe faydo nga nyolon ne bankun din bar sain mune nyanda kelante la fanyinin kati wala mu nyinti ko mune ya tinna Gambia la kuwo be ka jahase Gambia ku jama bije akadun Gambia dingul bulu nyoto mune wo sabu mbem fangol le nyinin kala nyinna because ngamiran tel fangol le responsible ta nyinna bawo alay Gambia kanu baaki alay ala jongol kanu baaki yo bari jongol le ka kuke alala minnin silo manta bar ala ne buka kuke jonna minnin sila manta oto badin Gambia ko ni ajan ko na topiko be kala bi wahala mi yo sabu njakaltale folo mbitala damin wala mun na mansa kunda kunu nga programolu lamoy programol miliyalon koy kuma yata baki programu min bota lamin konate min be kerim bulu nga telephone lal moy be telephono la telephone lal la ko fana yen kontani nata video fula fananje milbe yayi kan viral mi yalon ko doketa mbalit ko kuoleti brikama nema anin fanan nga baro youth movement la meeting oje in Dipakunda yo nata video do fananje mi yalon ko woltata sate do to ko may fatile kinam pour que la ID katol ta katum baro binala political party le form la yo nyilketa jakal kuoti mi ya lonko ante Musa Sedi kundingo jakal baki bar folo mbitala daminto wolomu na mansa kunda ndel Gambia dingul ngamira ngam fanyinin ka muno mansa kundati jumalle ya tinna mansa kunda ka taraje jumalle ka mansa kunda keje nyantale nga wollon andu mansa kunda mu jumalle la doku laluti nyantale nga wollon kabo president la fo mo labango mansa kunda kono abe mu banko la doku lalati bawontel banku dingul leke jo pour ye doku oke andu ika kalile ko ibe doku oke la banko ye tilingola anin sobe ya kan ite mo bola moto ite si bola sito ite religion bola religion to wolon dina ite dinol fanal fatan fansila bar bi nga minje Gambia ay jakalo sile nyim bankun ding banko mi yalon ko mobe denta bawo nyim banko ntel ngana independence soro 1965 nketa republic banko ti 1970 coup d'etat fula keta Gambia mil keta mantoro ti Gambia e kilindo inata mansa bondi kilindo ma bondi no wolom 1981 and 1994 yo nyin 1981 ni 1994 81 coup d'etat ni jamana ta bowoto bar 1994 ta
niyo mambo woto wo lungo bar wo kola nata ke Gambia ma sibeti mi ya lon ko aketa genocide leti e baden Gambian kolu nyanta ngamiran na bankola kuola baki mbete taranola ku killing hani Islam dino ay fonko ay different sector le soto sect mi ya lon ko ba fola ko ay Islam dino talantale fo atata almost abina taworowlo sila walla taworowlo Christian dino fanambe wala nyam bari mbe kon ka ala kilin ne batu oto nyanta katala la ngalaw ala la baki nyanta katala ngala ala la baki bawo ala latan tellale bar nimma ala muta abe mantoro nin masibo drone natla banko kan yo mbeñi audio danna jangana muruna badin Gambian kolu hani kabi al badin malo Musa Sedi wahala mansa kunda mimbe Gambia badin Gambian kolu Gambia dingolu ani luntangol minul be sirin Gambia e kela nyatitan ko jo Gambia anin na dandan na banko bari Gambia dandan na banko kilin na soto wolum Senegal ti indolu be ntel be jiole dala alay nemo di Gambia la de badin Gambian kolu ni yajen kali ko nani kumobe kela na wahala leti because mi ye whatsapp mansa kunda min ben telbulu a mambo itel mambo bari ye fangolu bo katum bimbe tembo minto nyantanga korosiro ke baki korosiro nyanta ka ke bake na korosiro bita fanna minna wolom SIS anin Saudi Arabia nin SIS la connection o min keta mo man tara Saudi Arabia nin SIS temade Usman Sow nin Saudi Arabia bawo nga moy janne ko Saudi Arabia $10 million diyala pour ikoy lafta reform le kele la je ate Usman Sow nata ka mol kuruya bungol mil kono ka mol fa bungol mil kono ka musol nyapin kam bungol mil kono aye boy pour CDR ku kana soto je inatalo bar SIS be jumale koto min nyanta fule ko hala boy wolon president Adama Barrow SIS mantra minister koto SIS be president fangole koto wolom ninko SIS wolom nun NIA bawo Gambian ko yalo wolal jama nyin Usman Sow nataje Saudi Arabia silo dada mandi Banjulun ding min kata NIA la training school oto abeteata Gambia dingul la bay benefit la abeteata bari Gambia man sakunda inyanta min kela wolo mu nyinti ko Usman Sow ye institutional le lead Usman Sow nin Saudi Arabia tema min ka sotoje pour ka banko nafa because ibuka fa tay so kunda nafa tay fa nafa Usman Sow iko pour banko fo ko lankena ma Taliban transparent Taliban ni nyanda kala nyinin kar folot barna diata Gambian ko le ngamuta dronko everything is fine bawon telu as long as nkanna konton ni sima ni dasa mo soto no suo kono e kan kumande ka fo nyina do moro lante musate interest la o do moro ka soto nyaadile sonte bala fala min ka o do moro sambanante len ka do mo bar ninta nga do moro nganku nganna samata nyima do ngafinde ngata sate kono nganna den ka nyima do o manke kuningoti
ñantale nganna banko keñalo nganna banko kalaŋolo moolu be Gambia minulu ya lon ko wolle sababo ya tinna borol man soto loptano to katun ko i ka corruption sifa minke ka mansakunda la kuwo murundi koma mansakunda ñanta huudo sukila nin kodo dole ite o kodo sotonola i ka o kodo tale ite lete fansun kordalu lo na kibarol sotole mol milu ya lonko sayin nin sayin tema ye kordalu minul soto barinte o kumo fola folo fonin lota kuwo e kuke andunga evidence solu je sinafo yo bari Adama Barrow ala Mansakunda a felenti sayin ngamoy ko internal auditolu biri yela auditing ke port authority $9 million o filita je ngamoy King FM ibela PRO interview la PRO man kuma seneyarin foye bawo dalilo mi yatina man kuma seneyarin fo atele wollon andu ngamol moybe kumbola ko Gambia Port Authority ka overtime o e kebat le foni o site ka mol charge overtime o la pour ka do ko ke moli wo mo kana hana fo ko ngamira ko e ka okele nte musa sedi min ka diamu ten aketan nale e ko la overtime o site mo follow fan min kana nan custom officer min kana nan e ka pour ke la kayto fan o jube follow e ka $50 sole jo akolom overtime ate ni bota woto ibitala dawda be overtime kodole jola badin Gambia ankol yo mune ka tinna kabo 8 o'clock up to 4 o'clock ika molu la time always pour ñing overtime because min ka o sabu ifanal ka fil ko ka kodo soto overtime o loto to Gambia Mansakunda ali jube roke do kula la jola al jube roke do kula la jola jannin Adama Barrow be $2 million dapanso ka besan sise wuto nin sise dampao nin subola anin kongol nin chalol e ngamira inyante mira la do kula lela because ate Adama Barrow la foja kala salary abe 10% kela national development o nyin kono baral nga o 10% o nga o calculate Adama Barrow la na otuma ka jo 170 ayo 10% to mindi ayadi karjelle la ina tata la salary la fato 255,000 so ninga o calculate ay kodi o kodi di mo lantel nata o murundala la funga dola kan badi Gambia ankol al nga nyin ko mira de yon seddan jang ngana muruna hani kabide badi Gambia ankolu al nin tele Musa Sedi le be kacha kan laftal yen so hakilola nga so hakilola yo min bije wolom nyinti ko Gambia Mansakunda ila tilim baliya mi ka ke Gambia dingol ngaje janne Adama Barrow e surprise visit ke daraloto layansa wato ngaje fanan atata poultry doto sisewol be dami andun ajeta fanan lundo abe kon wafu dula yo ntengamira janni be o surprise visitol kela ya moyle ko romin be laaren Gambia Port Authority kan inyanta surprise visit kela woleto anila lannamo because ñin 9 million min filita Gambia Port Authority ite Adama Barrow imanyanne batlela office o kono yalon ne ko minul be balay kene nene niyo surprise visit keje ifango from the first class information o isa sotono ni fango tata je bari be mole lale fanka ilata minna yadundi fango la moto kono akana tara anoda moto kono akana longal kata dami
foni na dunta port authority kono i siŋo na siŋo sodata ni kana diyamuno ate school bondi ye ñooto yeta directly to their director anila audit office i pour ye kumo foyte faŋo ye ya moy yello dula ke ñiŋ kuwo la ñiŋ 9 million ye finti bari ite o kela ibe sila office la bawo ite ye faŋo warale so much so that yamuta ko ite mañan na mo ni ye kuke ite te mo bolo sela ite mañan na fola mo ye ko boyndinye ite yamuta ko doron ko sayin ite mo to hadamadi ya mankuto tole ite mankutu dole to bar president ya ka molu nene bar adama baro ayete nene bakel ayete nene bakel mbe kumo min fole jam wolo mu ñinti ko gambiyankol le ye sindi mankuto kan mi ya lon ko pour yeddo kuwo keye andu ngesindi min kan wolo mu ñinti ko birimbe karto fayle iteye aliye min fon telye banta balto alko ibe sanji sabar kele jete adama baro ko I am a businessman iko ibe power transfer la ye muru back ila business o kan bawo ete business o le long itam businessman o ni sanji sabo sita bari sai ka fo mole ko do ko mamba i wuluta korda min kono manka mankunda do ko banda o korda kono ba ila alfal ye do ko banjele ba ngamire danta dami altel nata altel dingol al tententa wala altel ya dandi dami altel fanal dingol ba tenten lawol menati pour do ku bangambia ngenati reform lela a fo mole specifically ye reform minke gambia bawo security reform o manki economic felenti la wato banta gambia e manta ike muta gambia minna malo bawo problem man tara gambia economic sita no le na security yol ye take over bari iben na bankola na fulo takan sa ibadi la economic la because European Union mantra economic joka imam fem fo gambia dingoli imman wokuwo tambindi nin gambiyan diŋol la immanta palimeno to député buŋo to ka wokuwo ñinin ka wol bulu bari min diyate te adama baro president office manke baro kundati a manke la futu buŋo konoti min diyate te ma ñankawo ke gambiyanol la gambia lonnalu gambia dina tiyolu alik diyamu adama baro ye aka min ke gambia diŋol la a man ñiña gambia manka tati yo ni ya tara ko fitinole be gambia economic nkolu beje alhamdulillah bari bi problem te gambia fewo fentije European Union mi ya lonko ko mala fitino ke gambia be gambia mako ele nate ka jo ka nyinulu jo sai woli ya je ko problem teje nyil nyanta talale itel gambia government ko fente tel bulu be min dila loptano la fente tel bulu be na silo dala minna bari sen na gambia na fulo tay adundi economic kundo pour adama baro kun bari amam min faham wolo mu nyinti ko economic te da dunna gambia dingul la kuto because ila mandate ma wodi la economic ni fitino lafta boyle tel mu kanjur la leti andu economic buka banku dingol muta economic ka president wala muta bari min bebe tama kan yalo nenanga fo adama baro en na audio do kono birenga e defense ministry londi ka bonde ate fan koto ka di Ousmane Sow Cheikh Oumar Faye anal la molu albe kuwo kuto alal tenkundi bedanna ja ngana muruna badin gambia ankolu hani kabide alnal badi malo Musa Sedi lafital aliya lonko alla president min keta adama baroti amma faale ko economic la wato bantale gambia man sakunda sai wolle economic la dunota European Union min ka foko be milka economic jonu woli ya jele ko
économique la wato bantale andum problème te gambia e ñanta talale sa adama barole e mutaje ake muta dalilo min kamma bawa lafta ka fitinole boy gambia mol kay ko sanji sabo sitale ta wato sitale adama baro ko ate mal lafi kata ate lafta tula palasole to so sa gambia dingol atutan telle bulu ñanta mira la wo ko to ñaadile wala tina gambia dingo be ñantale nga la ño kan nga ñomuta kuluwo kan nga finti sanji sabo mo kana doko cika mo kana wandi moto bun mo kana fem fo moye kana kuma jaw fo moye mbe min fala ñoye doro wolom ñinti ko let adama baro go naye min fo a sitale ateta banko kan vice president o bijele o si tambinole ni vice president fana man tambi nsa jube nole from the national assembly speaker bejele ni speaker man tambi an yarta ko national assembly le fango be voting kela within there ye mo tambinde woyke banko la president bare adama baro nyanta talale because jannabe banko bula la fitino kon yo baden gambian ko lu say mbe adama baro la ko danna woto video min be yayi kan min keta Brikama area council la man kutoti Brikama area council nteta jam fala woto baaki o tuta Brikama kolle bulu sai ya fo janne ko alnga finti nga Brikama area council occupy bawe mantra do kula mo jamaa ke kukun tawti molu man son ka finti ntele ma fa leta nyapi kan kelela nko min nyanta Brikama to al finti al yafo west coast bari yal propaganda yal nene al sita afele ka tambe alla kordalla ikata molu mil diate telie mil ka fo ko be do ko kendol ikata ka walla nyamo ko andu itani wolbe ka nyata tank kilingole jo yaron jutuna ya man tambi wala to mba fola Brikama ko la alsi sabari bara la right fanal long ala right fanal long ala e nyunga alla nyamo la aliyete be bon area council bundato yes because itelte nyamo kola aliya moto fanan kana akata ka molu nyala tombon ka nyamo ko waliya kata nyamo kata wala nyamo fay andu afali alon fol ka kodole fon dila odulato ali nyunga alla nyamo la ni Brikama nema be ye ñu nyamo lay tata ya jurma area council bundato e ba ko la jele ñimu jutuna yale de jutuna ya mi yalon ka sembo warta ntella do kulal ka min sambanka so oto nte manta jam fala nyinto al nyanta min kela because ni nyamo ba altel ya suo kono nyin sama kono abe sunkaw na atla jabe courant na atla je ni mari courant te tata loptani te jararo soto je hano be albe nyamo landilaliya area council bunda be feneri area council be feneri wolle nyantana la nyamo ko le manna nyamo ko fe kal nyala tombo almeñu alla nyamo la leta bongi la bunda alta nyamo tali a bongi la bunda tali a jube foytita alla nyamo ko la mbeddan na jam wala to ngatambi Brikama la yo badi Gambian kolu nata video le je mi ya lon ko baro youth movement lom dipakunda nga kawye baje diamo la je ama tofo akaka nyin 3 years jot na le fo ay madi Cissé honorable madi Cissé fanan na kumofo ako man do kuke telier fo kata foko president baro moli e finti pour weji 3 years ako bari madi man do kuke bar tolewol sotota Gambia ni yamoy bul ko si tolewo nyin kendi mimbe diamo la ma tofo de ñiñon tolewo mamiraɓe Gambia mbina murulana e baro youth movement ila ñim meeting o Dipakunda kendingo min diyamuta ja ko moye ke vice president
ala fita tala nin parantero la kake president ibala faliya na la lombaliya na la karambaliya lonna woleto akawo vice president o min fo wole folo lota ako adama baro nyandata la sanji lulul so oto ni be kumo fola albe molu kono al se miral ni ala fanan temola adama baro bal be kala tolewte anin bulu ko sim tolewte gambia e ka fo ko honorable madi sise man doku ke wo ka fo adama baro ji adama baro du ye doku la ke ba min famu president mi ya lon ko ako ni te man trate la agenda to ate project bile la ate nene makoyle ibe wo sere kunda minto adama baro be muneke kan talib ahmed ben soudala mi ya lon ko abe doku ke kan gambia e baake nalbe politiko kelal politiko ki baralu telunte IEC le be nyim problème o la kan gambia kan bawa al manke political party al ka political rally organize IEC be daring fo sign no ngaje ka fo ko kal won le bawo albe mol nyapin kankan la ID katol anila voters kato bar gambia dingul atutan tellebulu president baro e tambi mbena eta dinko kono walla nga president baro bondi gambia be cairo soto silan wotuta gambia dingul lebulu mo manta nyin kuo tala ka pengu kungo kono ka fo ko be pengula pour ye sonko president baro e boje hani hakilo le ba jela president baro ya dingol samba america adingo samba america Dr. Aissatou Touré en diplomatic passport o tajanna ayadi a tomala kabulandi gambia nyati tanku jola la pleno kono ka samba america bi wo fana hanan siring america ñil ministalu kono alinge konti jama min beje mi ya lonko ye ñin ku kurun sifake bawo minister min nyanta min nyanta lolante la tonya ministrito wala fanketa ministre min jenketa han montaygate wala mba tambedude nako bi ate passeport o murundile ignorance to law ignorance to law how man can no is no excuse ba tambedu should know that ko ay offense leke ay gambenol offense le so min nyanta lala kan wonyanta lala kan ne anda nyanta man sakundala palaso sendla bari bi ni wole ko akanana lo ha ngamba ma ni namol bela passeport sa nga sen len dahata e man daha yara yalo no ka man bete ya yake bari o tuta gambia no le fanal bulu bawo ba tambe du kabrata keta gambia la ministati jutuna ya dron be gambia ka ku mambo gambia ka bar gambia dingulu nga fil ko ba tambe du be doku kendole la ni momo fana yewo mira tumando e hakkilo keñalo moti bari momo fana mawo mira wo fana na jeeri ñalo moti bari mbeŋa lonne ko munem toñati gambia bawo ba tambetu yakumba jeyte la kitiyo keta janne hani sa man kese bono jabato woto mi yalon ko president barola bay anda man sembe soto ka bay ya ko londe nga jongula la case solje janne yankuba ture la case hayna commission on nata ye alaji sise bondi je ye mambure njaay bondi je ye modolu fanalu tolu bondi je minulu ya lonko ye dolu minulu toti je wolni wolbe barata bara kirinol ndel ko mun tonya sifabe gambia yo butun gambia ankolu ñinom president ti min ben telbulu adama baro te gambia nafala fenna adama baro mu hosulalet in state house anata hosulen dala imaji hanala tabir lalu wol fanalu fangol yayi tandiko ben fansun enterprise wala lola ñin 2 million tel kata bar jumala alon fo enterprise o fama tel tati ate adama baro so ma fu ka tel ta mun ko bar jumala yalo so oto alin sen hakilo to baki na nafulol be tinya kan gambia loptanol man jararo soto karamunto yelewato felenta sita alfa jamabe jakallen
samalal la tiyolu man sanno serum ñinay ma engrais soto silol man beteya modolu beje e ko pour ka bone la satewol to fan kata ila haji dol topoto sate dol ta ka kebulu problème ode hani kabi molu ka findinte law tundolu kan ikana fo mole ko alanga carte o fay adama baroye ando nalbe kuno aliyowol jel hani saykulo tebul bar bi ni moto le ka farantango ñone newo dum iketele nene ban fo ke fanne nene fo ka banko le nene so oto silango o sondo mo tandam kunkono tandam sondo mole ka do sa ñintuta imari le bulu momo e be mira la ñamin anin fanan momo etebe kabilo minto walla terolu ini be kacano la ñamin pour ño fahamo siki yo mina just sot audio kala min be kala na final word ti nsa da woto fo wati do yo baden gambian kolu mina la audio minto wolo mu the breakaway UDP sympathizers anin supporters solu minul ya lonko dol tata baro youth movement yo dol tata dula dol to bari nata kibaro soto ko dol be muru kanna UDP mu kayra kafolete momo muruta nan alngam bulo yelaye itelle tata mi ye samba itelle ya long andu ye kuma jamal le fo recordol be mol bulule bari a manke ñoo forolondi kuti alin si sabari ni min muruta nan ngamuta kon nabe kanyanta jele ni momo muruta nan nga audiol moy janne njaay mane ay min fo kunun UDP ma anin aka min fo bi anay min fo kunun ko njaay mane nene kalo akko ate mantra UDP barake sympathize anata foko ate be UDP le kata mamalom Usenu Daboti anata foko Usenu matela sokol mamalati sain abara ko ayol beke akate tata mission lela jaymane fanan keda economic leti wala unicel akatata mission lela anata muruna oton tel UDP dingol safay kon jaymane you are highly welcome bari mba ya marla minna doro wolo mu nyinti ko hanini mo bota ini mo be nyokan alnata bo nyokan kana kajafi bula amanna fa soto bi felenti muruta nan del ba fole ko welcome bebe mbulo yelele nyokano ni teria min bije nase o tamandi ngalon ko mo jama ba mira la ko mba fasa kan ne mantra fasa kan politiko katani nombas lela andun telbe nomba nyino lela UDP wo mol ya lonne e nyanta kam minke sakonna alfalu so mol minul ya lon ko tata baro youth movement dolu beje maybe fenyino le sije dolu beje maybe to bo ilafta wala dolu beje maybe ilafta palaso lela sa ni ma soto walle damawlu be nyone ne kan dolu ko be murula nan mil muruta nan alngam bulo yele dron yana kafo nyin kon bar butun ni be kafo fanan kono itele balon ne ni be mala nyami ani ni be mune fola so wasike mo be la yamar loti mbe mol moy la milbina kadun de kunni fa ni mo be diya mola le woni modo be diya mola mi yalon ko mo baro youth movement wo kam min fo we man jaringo fo jam barinte optimistic tale ko mo jama bale bina bawo ay min fo woye
wotumo téléphone be ona tema lon ko nteni wobe no diamola wente holdon ama record wen holdon dile anata be diamola ate kam min fay wolom nyindi ko hana la ID card to man son kadi pour ka fo ko be register ko min to pour baro ako badala mol fanko e mallala anda kuma jamal le fo ko ila o bureau fando nyo neneo ni nyo kama sole bije 419 so nsi danjan dron ngambulo yele minul lafta murula nan dolu koy lafta ka muru nan bari silata ko ni muruta nan UDP ko be doyala ko en tel bukaw ken tel la alfa en kulule akon kana nendirke so bakote police fana maymuna sise maymuna dabo sise mbafola bakote police ko nalu ko woye Sekuba Baro le neng Sekuba Baro mi e bankola alfa nendum mi ya lon kala video ala audio tata viral sa indum Sadio Baro mi lota fanan ay nendiroke abe modolu nenkan malon al nyanta munekela budum falbe selective justice la kala kote keba falbe tonyale tamandla benyin ko danna jawwole to gambian ko safiri fa la baraka baki Wa alaikum UDP Youth Action Group. Assalamu alaikum Coalition 2016. Ngal kontom birin katom fo kana bula koyna annal badi malong nyancho Ibrahima Sane United Democratic Party aliamo ile no Alpha Darajarimba memo honorable lawyer Usienu Daboti father of the nation, champion of democracy, the rule of law, atofula njamu human right loyalty, dol fananka kumandi tata Usienu Dabola nintembena ali akala mutale ko abe European tola dame alonko abe Espagne banko le kan honorable lawyer Usienu Dabo ali akala mutale ko tamo damuta European to damuta siaton le America banko kan anate danku jamani kola nintembe na be Spain banko le kan eni lokun tambila anin mataro sadola alkalo anin alfal nyanyoje sita kachata yari akala mudalo kwa sibito soto matro biang soto mataro sado kono sibito dimaso atade danku leri dankola o fanambe Espagne la fanna dola baringa kuje oto fanan wayen silale Espagne ali akarale barinta fono la folo atelle fosta bari alemen kada dunia yajele folo entara lerida kunu nga silo sarodi leri danko la bari sewota alfal melberedi day mol bismillah kunke mbafole ala barka ye mol bunya mol kam mo bunya bion fanan keda janjanda kairo kono mbafole al numbara sewota alla berimbe fudala gara soto mba train station do ye mol dandana kanate ronta ale kanuntel je loda ye bulo wulindi urla nyaajole jintela koy bebe la kanole ita kan kebanna ko mbe ko maradu mbe fasala kadon latani nako ibe tonyal kan adu isi gambe fuda nol kon lafta fuda dame loya Usienu Dabo birimbina bulal terewna alfale duwa timmanda bari nata leri da sada kono wo fanan keta kaira doti katu anin sada la alkalba mi alon ay kulu kumbal donneki kana kamala hotelo do kadanda purana si anay kacha wo kacha kono biribe fudala wato men na yatari police wol be landi silo bemuda e motol fanlon le fan modo tambilo silola ka escort biraji ta motola atamada kapeto wule wona kan fo holo kono santo atada sida da mi alon ko ani wosata wala alpha baye nyoje mi alon ko amarta sato menna wala siata gambia population odi e ka fay alkalo ni bo misalante la fe ko mo president le atata na sita abe kumala sato ni na alpha ba memo alkalo do sada do musole mako nkontanta mbese worin se woni nyaajole jinna kadu binga mole sodo na bunkono mi alon meta la tariko jibela me alkalban lebe kuma kan le rida sada wala alkalba ako mbe kontandi nkontanta fanan ke muta jang ani bunya ba ni sewo ngalon ne ko
bi leri dan kol fan yalon ko ye luntan bale soto luntan me yalon ko mbala tar ko jibe kanne andumba karan kanne aka mbese worin o yakina fanga meda yo landi jang mi alon ko ngila kata ko jele la banko kan imeni ola kunge bari yeni ola pour la banko ebo e me o fanga bo sadala mba alkali ba fanga bo sadala fo ni ba fo la akon jiranda fang na ba usenu nya kono jibe hakabe se ora la nyamen akombe duale alama alay kairo ke ay duwa kum fay woto alkalo fana nakafu nyol melbije be la kontano itandi ko akete kontano ti anin sewo ba alfa membo koning ke kendo membo koning ka bismillah la bunkono abe sira ni nya be nyola o yakina vai sewota de mena yo fundinde ka diala ko inumbara ninna yalon tubabol nitel kontanta bake medayo e bodi la momenna o bukake chako inumbara ngalon ne kata ko men kela banko kan ngebu nyaninna alama kaira kele yedwa kaifan ila Christian Duala Wakola Honorable Ibrahima Diba former protocol officer Saudi Arabia Jeddah afana yala sewo yitandi bake ye mol muta nyame ye mol bismillah nyama ko nkontanta adum fanam belafila ale Gambia ning Espagne fanam bulodu nyobulu kacha aduma nuta agriculture fanala pour Gambia University student ol bokasilo so no la nyadile pour kana nim bankol kantari Espagne banko kay kisi agriculture karan yetanna banko kay yela londo do kundi je bari ngaje ke wodo fanala alpha ba fanara da Gambia ani molla kachabe futala wotole bari kacha kita menti akoita mako amanke United Democratic Party da manna kote bari Gambia bitano la nyadile nin keba ni silo mukaira silo leti Honorable Yakumba Jaite afanala kontano itandi musoni nako latani nako ibeni dula marano la bay na confident le sodo musol to ko musol si maralo kenole purga bankol falin ke samba nyato musol ba jinkana Yakumba Jaite mbe lerida la meyo alkalo ba jinkana kai nse wota bake nye muso sodo ja membo ko ite fana ali yakata kala banko bondi au ay duati mande o fana ila Christian Duala okola alkalba nim fana da tambi police escort be mol koma ka dandan ka dundi dulal to tari la ncho san dulal meli alonko namanke la president ni ministati mobo kadu woto ya dundi wol beto kamera le be fayla pour ka itandi dunia la ko Ousainou Dabo dunta lerida alkalo la dula tole ye chosani foni ita molla ka history buko doldi molla mi alonko monimo tenkunda ajareta yol jibe ni ba fula dron ala nin espa adu mataro sada o jam fana anin alkalo sita lo fana ila kacha tata banko la yikolle to mbembulo du na nyobulu nyadile ka fonnin kolu makoy mbembulo du na nyobulu nyadile nim banku fulola badia bamba alkalo fana yala sewo itandila ko a kontanta Gambiano la melbe o sata kono ibele be kafuri nyoma bi ebe Espagne ke kan spenti alkalo yalo kontano itandi nin tembena mfela ale mataro sata lo kono kunun ntita kabana lerida sata kono mbe mataro la ni ala sonda sibiti lung betara jimalung betila be dankula Gambiano la melbe Milano sada kono aramisho inshallah ndebe safo salla Milano la kadun te katambile kada ka fu kanun tol maka prepare sonoke bendirola abenta nyame ngakonya jimalung be kafla delegation ma ke bismillah e apodoto Honorable Yakumba Jaite Honorable Ibrahima Diba ani Honorable Lawyer Ousainou Dabo father of the nation champion of democracy ayakata alotani banko ado abelori woto nga confident le sodo do late lale andu ngemu tambul fulola bi katambi kununa papante jamfala long live Lawyer Ousainou Dabo long live the Gambia in temben ali akaram dalo go European to lebe caring ni ala sonda on the 28 be dankula Gambia no la melbe fingran Helsinki sado kono wol be bulu kafula no be bulu kafulema anin Sweden ni boda Helsinki be dankula Gambia no la melbe Manchester sata kono ni boda Manchester be dankula Gambia no la melbe Paris sata kono France banko kan October on the 19 membe kela Paris sata kono min lafte la tiketo bukla dre salon ko doni mbekela October on the 19 le Paris France banko kan nintembenna mba kankula la do nga confirm ko patiri da date of funding mba date of fundita me alon ko confirm ta ko
on the 19th of October womo pari sata wala konti on the 28th of September womo hel single de Finland on the 5th of October womo Manchester the United Kingdom banko kan ala toni mukaira toti adu nin tembe na ni bava safa de pleno ani wala be teriala e loya Usainu Dabo mbe dannale janne ala ni European to ntabe sada no balka forol jele taring forumol kon me alon ko abugake ko ngafo barintel kaita dunia beaje adu lerida fana bentundir nyamen keda a ente kijole bo police le nada moto saba bulubani mararaw be imamol malankuno ka moto bunda ele ka dundi 1 hour amandu no konto be on fana banta wasiata beti 45 minutes ma fondi no konto hadama don nabe foto talale nene meje bilo foloti dolbe jimile fan fo nyaajo be jilela wo be mu kanoti yeme itande nin alfala ndeka men fo banko kebare dron alin so duala ngani o mumenti mbay ngani o men so nin banko e ay Gambia futandi je kila hormona barko kama adu ngani confidence to ko nale Gambia dun nin kebam bulu Gambia bi talale lafta Gambia kuto menna aya londo sodole aya famo sodo aya bala fa sodo adun aya kano sodo banko fane pour kage Gambia kutode e loya Usainu Dabo abarka inin kayra alma European to banna kayro kono ala barka bake ngal konton birin katom fokana bula koyna annal badi malong Ibrahima San dukare alal dawo barola kuodo alingan na kebala tojibe mimbe keri Europe kono barola mansia bantale barobe kide wala kono barobe kide la abalon nako ay memma o manyan kama abalna ay menke arontal ala bulaje dukare ngal danal kakara ala kumo fonna furu ala bulaje abe koyla dunia be mako ay menka manya kela abe koyla dunia be mako tikaro mi ate ba kodo amamba lo wati kalam karmalo mi ate be don ka kodo ate mambo karmalo lo wati kalam alin sisi ngala man sajibe alabe kito kun lanni ninte mawte bayla badan ka sappi nin ke balka ni le fasaro men kenin banko e bo falte la kilo baka baro fana nyenta sire la a enjoy ba wote kila ala fang ni to kila ni le men karani banko e ka jam fatili wala wote kenon ala bula jangaji babe ni misali na be ni misamol le kono ada be ni misala la fana asi malu Gambia ni dunia beaje wote bayla wali ngasi alisi ngaji be nga ala man saji ala bo nyaale de naye makoy ima samba nyala si malundi dunia beaje naye fendila akoy ni mole den ya ye makoy ay futa iko mol hani mfata wala isaji be bito jombe de won nimbi nga jombe de won Usainu Obijan European to abula pleno kon taring abe yayla police ol ba bentuna abe nganya la taring abe seworing adun tel be kondanin ko mansa kunda men kana inshallah homo UDP mansa kunda ko confident le bentel bul adun nin kebal benin banko sambalale komin kake Gambia kutode bay sa en kira en Gambia le be kere Gambia membe kumboka e manjele folo barbaro ala fay ma barole ma bi mam fa mo la dunia ko menin baroshi adade tonya fola memba kono memba da ani memba kono e bukake kilenti dese bulo mo façon no mante o fasa Usainu nte to falin na mon kato ay menke anabe lori menka ana lafta menna be aje nyola o banko kan ni men ko ete kelo tili wol wande tem president ete ko dole sodo inyante fanjibe kunnal e ko do mi o ko do jombe bulale de no ma wala koy ko do sodo kulle be de bulu bani dol ko be bulara no ma ka fenne din al bulano ma alo fiong na te fantel fata mo be la freng ate law kodo anade baro bumburum fata be la freng ndel ni mo ke banni banko le kano fo nga kano ay banko le kano fo nga kano ala fa banko lambe la filalan ala fa yiri wala lambe pareri wala ala fa do ko wala lambe bulara no ite na mo mete bo lalon tafas ala la harjo e na ay layka kasu mol ite na ke bino melundi mole ndele mede bino kati ala fo Gambia no le ko
barola man saw bantale freng yalo njaay wolle bota wol koy sayte yale toñaaje amanda muta kumanda muta folo abe kidel ni bango ka dunia be baje ala ba na bola pale kono wala ba ku jira na ko jamme a jira nyame wote bayla mulede tipa ke mako e ke fenti gambia mo metelo mo mila tar kulon hani bota men bala mo mol tolo gambia do bo kemo mamare mo yalon ko dunia be a tolo we bata men kenim banko ite so ma kelo law banko ka fo kalo ha ni mi mo be nyoy ka borin sebuto wala kono mbe borin nan tele be de borna dimbala kono racc ye dimba men mala mba sebuto me fa jurma mbe timbalo wala kono kankan ati hormanta kumo ha ni me UDP la nyaton kanyi yen kudetal ikami teta mo patio fo da mane nyanto so ko patio la nyaton kay nyene ngo baro fan ka bulante la patio bella mol ka bulo ko so be bulara noma wo mu kuma tilim balolete ni useni akonya yami te ba nyine na mol be tombon mol yete tombo resign dai fango ko resign da ndake independent ikana muro kaf kilin kon imene ne kafo wo kafo nyaton kay ndekola mo manyen tambe foyti amire te juma jallo droy dimwul banko musu kendo be lafta dinwe mansia musu kendo be lafta wala ni ala e kati ala be do mo lafta dole fana e kati ite tula je fufa isayta dole non wo sayta dole nodo bari ite kallo ko nyaton kay ante kola mo ma nyanyinina dictator sibda mutata jela bari bi ke wuran non kilin dunia bebe la malo jela wote bayil nde man sigga ko mansia boy rewna moyti ila mansia banta ila mansia banta le freng ala nin jamfa mod ibe wuri ha adun da janna bota janna ha isa fo itamu fengor bani ko itamu moldi be fani ala fol ikadiya mannin kadingulle e jaka so la do re ba ma mu fulo danni fa ma mannin koti ndel ya so seneyata bella mannin kadine munti mbamol mannin kon famol mannin ko yekka men foy mamo intelte e kam men koma ndel ka wole saba na jibe ni lafta mule fola yamira e sandole lo ibe famuda kan kumola ibe famula ka din ko kon bari mbe wurana dunia be bajel o be ko le set ndeka men fu UDP ko la libula mol ka fanye ko be coalition la ni ano eta mali e mol nati e ka fu nyoma ndele be men kela next election ni ko bim pareda ni ko 2021 pareda bari mbe men kela inshallah dunia be bo jela 55% mbe bute ro kela wol confident ko mbole kela yela nyo kan hey tia fufula boto 50 burku so fale ka kuliyati fufule taye la nyoka wobe kende ma kilim bala na fale bol ali bulay jurma nyoka ntel baytan lela ko ntel mu mol la patilet adu gamiano la patilem la barkal bade mara ibrahim mu for di ngolati ite manyen namur la UDP inyen tamur la daminto olemu PPP o GDC yemuru pati doto bari kaburu UDP ke alhamdulillah subhanallah la moti ite la karo kari ite ni UDP ngol ali ndro men fo moy ali kuma kan men fo nyoy fo ka fo ko no focus mama keo bi o mama ke kilimo ina wuli kota gi subhanallah the point be nyamento ite manke political bomb satide political prostitutes e ko kuma political prostitute wala political chagu yalo political bomb sa o parti akatara wala noma bari political chagu ndame ndiata akatara wala to nzi kuma kilim vo president baro fans club ni bedu naje ikadu minna kama wala mu yintu ko banku do ko ani president baro la nanya mune anati ka londe mune abondi ko ala sono kono fa anata lo shumpulola kana kake Republic of the Gambian President Adama Barrow abeke tan tulu nyala janne yemmen fo idi amuta ko Modou Sabal munatina yo ban Gambia ko ka fo ka manyana do ko kala chaw Gambia ko tew nene ya fonna diamu ko ngai ko sajo ka podine
bari podingo menga sadio men sinkati sajin kurumba mor sabali be secretary general ya wato menna ay kuma kangol men fo yalo kuma kangu banklet ni abula doro ka sambale ka amla bank ka maboje ni lumende shulata la ya bondi ya itandila namara ni mor sabale na raja ko UDP de mansa yala ni mango ni banko kono kotak UDP is the Mandinka party ngamra mor sabale yolof ako UDP Mandinka party reti ni mor sabale kilingili way même fo UDP ngoli anaye Mandingol men neni bi ni to ko la sababu la tete bura president baro noma awo munat ne yo fenke ma sa sumare le atene te kala teng ami bojan siso no bala kunda ya diamola ite na rebe na ite mistake tale ite ndete ko lale jani be nyun kushi pakala because ami bojan siso nte mo muta haraba dingoti ne bojan siso ko ite dam mayte alo no ko state house ka nyo nyani ni le momo lafta tola momo lafta lo non ko terbu kariti ami bojan ci sokla history bombul anyom bulu jawto keri ami bojan ci sok bu kam fani kendo du ami bojan ci sok ni ma han $10,000 bondi fanoto mo me ngalon ko hana period je fanga boka son papa so sana o be mun pour bulu ja nay bojan ci sok bala kunta ya diamo fola ite jarta ite kana foko ite be bola tek ami bojan ci sok na na uska foko man sa sumare manke barola chief driver fo yo mo president barola ba because man sa sumare o kala salary mutale nembo ya ci bala kunta diamo fola ite ko be wole tala ndem ko ñu danko because all that men bi do ko la baro bala comme just men bi diam la ni state house teni ndem ko faale ite mu ne no man so mare mu ne ke dunia ko na am men fe kuma lu tude mam pem ponte ni yesu la wulo mo bambu fo wulo ye go ma ndoma njaay ma ne ndekam mem foye imurte damen to o manke la dulati ali kuma ko men fo ñoy bambaron ko kelebe bang me konoro kuma oteste ka bang kelebe bang me konoro kuma oteste ka bang ali kelole bang bari diamol me lon ko ali iten UDP ngol yo fo ñoy ndela hakkilu ka fo ko te murla UDP la parti kono njaay mano we ndeka o kadande bulu kaba ku parti ninde bu itati ye papa njaay kol yeta PPP. Assalamu alaikum badimo forum mon tanan jay manes Allah masuda ala kirana ala saibul barakut Gambia nawta kulu kaw ku yata ate Gambia banko ka bari na mandin ka ke balka info tar ko to wata iko hadin madin iko mo fanan ka kutu kuele iko mo ka kutu kuele man daga ke bale mo londi lu karim baltide because ni aje man dinga ke bale ka en fotu suro wala nyinti ko wala ko to mo nyinti ko man dinga ka wala nyinti ko pour ka kutu kuwe because muno aketa kabu because janni mama janke wal janami na kabu asaita man sa kew mun noto banna ka bintu asaita mun noto because onata ke man sa kew to mu yalon ka tajire ata baaki dum anata ke man sa kew to mu yalon ko ala tajire wolon do ala tajire abil lankene mare atanyin kabu bari umman sa kyau wala la mankuto na ta lankene ma akada saya malota ta yin kabu bawo wala ta na tusuru man dinga ke bale kayan sa bana ta ko do bije bu ko makato bai waran ko do bije bu ko bindi ni ko ba bindi la wanya rulo bije wala kada kabintu jalamba kabintu wala kedalaw kabu ako kabu jalam kabintu ibafa da jalam kabun ko la jalam we ko kantenten kan sutu jalan sutu kabu ako akate bo jalawne burkala ko bawo
wo mun jalane te mu yalan ko kabu bantala ko aka woreje akata bo jalawna burukala kabun ka kebal diam de kay ko nyin jalawn ten kundi de ikaji mun jalan keba balti jande nyin jalaw seta sanji kebe dulti nyin bijam ikaji jalawn ten kundi akwani ani akata bo te o jalawn akata bo o janjanda ako bawo wo jalawn kete jalane de mu yalan ko kabu bantala aka woto bar kabu kono to kuwa bu ko akata bo janjanda mun kuma balti de walatina na mandin ka ke barka sabantare ko mo fanan ka kutu kuela ko mo ka kutu kuela bari atanyi man sa kew na take mo tumu yalon ka pareta dumena pour ka ujalaw janjang kan tenten kan sutu jalan sutu pour ka janjang woluna ta wanyata because muno jinno labatu fali anyi tan dalal ko isaita man sa kew munno to ko fa o man ke fatide ifaten bari ni o ku mo soso i wulu ba bi jan nyanyi nin ka kene batu aman ke i wulu fatide e aman ke wulu fata o man sa kew saita munno to i wulu faten akoy dum ba ma bi jan da nyanyi nin ka ya ba ma nin ka musuke ba ya ku ya sindi su foro kan ya samana ikaye ilayin dimma asaita mun noto man sakew ni ako ma fa malt bari itila wuruti ya soto nyalon ikai bari ni metilin jalan jino li be halakila ken batu ikai tilin de nin ko ka got musike ba nin ko ako dimma man sakew ni akai ni ne mun fo lon to nyata de isaita mun noto e faten abanke fatide wachu manu dimma because muno ifa ma din soto lo kolerama yen telefasi amanseroto nte utumo be sunkutu yala yen telefasi amanseroto ko morol kai ko anin jaronde kai ko ibele musol se kala yadi wachu manol nano la be din so la din wala nyante te remplacer de wala itati akai bari it fatende wala wachu manol wala fati wala tina toujours kay fo gambian kole mun keta useni bay sankarete yalon ndenjay mane toujours kayne fo gambian kole nko ndenjay mane mambuka song ntebuka son dente mbendela mad bari ni muye politiko ku ya samana ni tema mfanan ka mute fere bari ntede mislimea nyore selendi santo nyayole wala nambuka son politiko ku ya ay dun tenjay mane ni hare badi untema mbuka swala de na baluwo ko mbuka swala because muno bade bunka ke bale dia wala ka charante ako siri fudi ba nin jawra ate do ma be siri fudi ba te be jawra o politique ku ya dun tetema ate do ma fata man tala kaburuto fo ya bade man taje akonye kana so mistake ko yisoto akonye politique ko jawata baaki walatina toujours kayem fo gambian ko mun keta Hussein Bay Sankare la quote because buno atenye Hussein Bay Sankare because buno nte bukalla fi pour ka had madum bunya yandi ye politiko ku ya samanantema nyana kele nyala mu yalon ko dunia be bakalam be bala kalam wala nambuka so bari Hussein Bay Sankare anata dia mo bla ko ha njay mane UDP ko de kubo mu fonyoe nimbanko kan ako bari njay mane moti mu yalon ko political prostitute long ako bari njay mane manyen natala UDP onyen natala papa njay la ale Hussein Bay Sankare la kubo moy waladna man dinga kebal ka sabada tar ko to suru ko ni kursu funtu na sioto e fane lotu waye nimbe mum man dinga kambandu karunati de Hussein Bay Sankare ako bari nimmu foroto manyen natala UDP ako bawo nyakuma kawul mum fo nyoe ako bari mansa sumare la kuo ani mamade sabal la ko no kam fa enteta nte manyen na kam fa nyenta te kolla no janni be bol president baro bari kabrala ko mono ba e fono ba set manna kuma kolenji na man kinine to ko foraya woda manna kolata mbulu bari mun dalila le atinan tan jay mana nya Hussein Bay Sankare bunya because muno mo jama bi je
wor kamera ko me bin silata nyaala hani de man sila nyaade hani de bar nyaw faale len ko na balu ko no kewte fano sidlan tan jay man bari man dinka ke bal ko ika kutu kuel dole ko ikon tan jay man silata Usaini Ba Sankare lalay ko because muno iko video babulun tele video babulun ni muso ko ni ntedi amuta Ba Sankare dron o be video le populi sila be fani abe na fikia bari mbenyi ren da Usaini Ba Sankare la ko waram mbembulu ko ren de udikidi kilaya ko nden jay man nya bunya mankutu kilina kaba kilin pet nden jay man nya bunya wala dunana na kono fembeka wala inti ko kabiri ya jamme tajira wara o tajiran to mumbe gambe bago kabiranya pita Usaini Dabo mama ko kabiranya pita kan kene barana de nyodo imba ko ka kese ba maitu atele a gambia dun kabirin ko ene fokato atele keta moti muye paso jodan kabirin Spain for Gambia so ladriya ubunya no horomo wore bennate ma bari Usaini Ba Sankare be sai mundo de ala fata tambila degree point otole ala degree point otole ala fata tambila because wala na mandika kebar ko ni kurtu funtu nae siutu e fana lutu wai mandin ko mandika kebar ko moka kutu kuele banawta Usaini Ba Sankare atambita degree point otole sainde bari nyinon tan jay man last warning because muno Usaini Dabo la alfaya be nyami banko kanja hani mabunya isa horoma bari wo Usaini Dabo ina tanya peolo kan banko kan kasoro in banko kan kene batu Usaini Ba Sankare le paso jonan kabrin Spain for Gambia so walatina mandinga keba da kamun fo moka kutu kuele dun kutu funtu na siutuwe inyanta lotu laila nyin drone bije ba nawten ngoto ma bijande mu yalon ko ntem mama kew keba mu yente ba mabudu keba Dabo anin muso mu bata ba kilin fakil wala o muso wala aji dan su mama muso te nyim banko kam wulde bire fo karafa kunda be wudu tawon alota janne ay kumatidi mbadi jama fa aji dan so nyim banko kanjang akumonata ntenjay mane kamfa nyala mu yalon ka sembo warta banko kam bari niaje ma respond waran niaje mankiri mbaso ka akama because munon nyimbu nyande mumbe lara kan katiki to jona Spain kana purka Usaini Dabo kalo achi 22 ka ala foroya nyitande nyindrono wala diriya nyin wala bennate maw bara amanke kafon silata mo kana miren duniya sankulo ko silata dahne man silade wo horomo no bunya kan wodro ne bijewo bannawte mon fam kante ko ha barin jay mana yete mun din kunta mbate mun din furunte ha je Usaini Ba Sankare wuta ke koto manen kai kuma fae nyim Gambia banko kam mun silamanta mun da aji dansot wo aji danso o mama muso anin tan jay mane mama kew ba kilin fakidi be wuta ko da kilin ko brief karafa kunda briefo alhaji solo Dabo yelol wala tinam ma jabi nyin drono bara manke man misilata nya bari this is last warning because muno mandin kol ko yetu ibalu na yefa wala fisere da wadi badu na wala yefa so ni mamadin ko da kumo fahamu imam fahamu ya soto woton tan jay ma de nyamandin kaya kanu nyamandin kol kanu nyeji UDP kanu o kete Gambia be la patriote so nyanta murula wolto ni wale mfa wala fisada wandi badi une mfa bari mbadi un wala nen wala fisada wandi badi une nen walatna ntenjay man lafta mandin kaya la bake nyamandin kaya kanu nyimbanko kan nyamandin kaya kanu fukanu danta damen bari
ñinon di last warning pour Ouseni Bay Sankaré be mun di lala nawtek nuclear and biological war appear sansa immediately effects natem bari ni ladiria nkamira wala wodrone be jabar mansila nyaade because Gambian ko jababi yo yamran silata mansila bari Alhaji Muhammad Saballa ko yow mum fanam fo ay ñine fo mandinko la ñine fo mandinko o beti ada because Alhaji Muhammad Sabal mandinka diwno 100% woto na fa nim Alhaji Muhammad Sabale kuma fo mandinko le mandinko mu hinan tunete bala fa soto ñu banko kanjang mandinko tala mu fayla ntel te Muhammad Sabal fayla de nta fayla de bari ko mun tata Muhammad Sabal le banko kanjang ay mandinka diw bele kan fa kabirin Gambia fo dunia la bawt ay mandin ko bele kan fa ko mu la ta kanjang nyim banko kanjang so mandin ko aman fellon fo fasaro UDP imam fellon fo fasaro so fonse muru mandin kayato wala fi sere nyata wadi nimbadi une nyofa wara mbadi une mfa wala fi sere wandi badi une mfa nka mandin kaya la foyten hakilimal wala ben nakumo faham do lebe fahamu ya sotla nakumoto nka mum fota la baraka bakate mbadi mo foru mo ontala njay man mbadi ndayra to sheku ka kafo molo nko man satallahi badi ya kuma yandi baki barbakilin fakilin alin kanan bonyoto atol min bota bakilin fakilin alkane bonyoto atol min bota fakilin alkane bonyoto anim so sina wara angaybo sina wara alinga jamano korsabe alhalo men jamano le tinyata fatambita molu min bota bakilin fakilin yebo nyoto nyin duniya idata nyola kuoto asita karkilin ita nyodan kun ita nyola kanawlon sanjo walla sanji tan dol data nyola kuto nyin kola ngay beta wo balle min yatul wulu wo falle min yal wulu wal be wasila alla kola hanni be duniya walla hanni ta duniya akete buri jahaloti bawo ba na dum suta ka ngani ay do soto barala ngani o nyinti ibe yake kilinti wolene bo nyoto nyin duniya idata nyola kuto sanji tay kamal ini badi wuta nyola ku kalam kar woro kamal ini badi wuta nyola ku kalam barkar seye kamal idate badi wala kutu imalum akurantal aman kende yaba fayama lumin ikafata wolun ne tataje yalla wolum luminti wolum lim salum lati wolum luminti wolun ne mamone bay wolum lumin wolum ne pertita wolum parce que pertita fenna to mi yalla ko yelolum dambelum wolum e badi muti idate ala kuto adate la kuto kar woro sanji kilin wala sanji tan aliye nyo bandone aldata nyola kuto na fata wallahi atabayila mukk foytaji wolon nimi sonata atafana nimi sata atol bebe nyoyo ala halo nyam ndal bebe da kono kilin ba kiloni al be wulu fa kiloni al be wulu ila ngani mu nyina tal be ke kilinti al kana kuntu moli al te motinya wala musole al te moltinya futuo kono minnata suwo kono de musundi wala nata de ala ko diate bake bara al te motinya ala ko diate bake bara al duntal tema al te keno la kilinti koto mbadi on hakilima ya ban hakkilimaya atul bata kono kili almenta nyoka fa kilone yalumata yal topoto yali jara yal domorinde ibama yeddo morinde foy fata tep aldindimma ko yata bayila bar hanal ku yata dam mawlum ko nyenka ce ngayboti doko e kotoje fitno kono aka ku yayne badi ya forta baki mfawlu be nga korse bar wo badi on le kani bo nyoto wo badi on le kanyotuge wo badi on le bo kanyoma koy wo badi on le kangani jo samba nyoka idata nyola kuto fone lumin na doya moy ko do faade wala wona bitaje wala makato mambay wala nimi satal wala manta man beye wala ngaybe balamu jinti mi yalon ka warta billahi min tata nin ayatra mo kana kuma kaw moy abafala mul be ne mi yalon ko ibe koma alin kana badi ya kunto alin sunkur kato wala nimi sole nata momin tata folo billahi nimi sole nata je ngo kacha kanan te motinya kacha lalu satar lalu kanan te motinya kacha wo kacha nin tara yamari kendo te akono sadate akono dadaro te mulutema abemo batil amam beteya man satallako la khayra fi khasir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha mardatillah
fa sawfa nutihi ajran azima suratu nisa'i kon alako ako kafu kilinte sotla mi ya lon kabe kala kafote kayratu sotla kafo nyin ko natra kullo nywa ikawoleke fo kafo mo fula mi ya lon ko sita nyo kan bun kono mote feje feni alani la malaikulu ye fam ma ko je to sada bola wo sada be kala monete kuma kende fo ba kono ani ye sada fombo bari kayamar lo ci ku kendo la bar aw islahin bainan nas walla mo fulala mo do ko yen koto bakilin fakilin abanye tenne ikay kana so ina ye kuntude kana so ina ye bandi ay men kele isabar badu nin kenya mo nyanda mo yamar lawla nya barale kullo amanke fenti ka fok ala jamfa aliye kullo amanke fenti ka badiya kunto aliye kullo amanke fenti ka dola kumo sata ka nyonjambundi dola nyembe mo masibolati man satalla ko momoye bara masibolo bar memme ye baro kije min kende ata daro luto ako ata bayila mok ala fonle be jola man satalla fonle be jola woto nyeki hakilma ya temini ka dum bon ko ni mol ka kacade bari amanta be baliya anaso fa baliya namiro tal hako tunye kuma kanto wallahi ana nimiso wo mita badi mo te min kana ake bakilin fakilin na kumo foye ake bakilin fakilin tinya iye ake bakilin fakilin dambe foye ake bakilin fakilin aka kuma foye mi yalon ko ina be kuyala ita ka wo kuma la mai ko sambe bakilin fakilin ka iko sambe fakilin ka ate be murula ala kabilo ko ase ngania aita jetinya wala na man jetinya na man ji ngania ka tinya barasita ada nyin fulan no de tumado ayala kabilo da dana na wobi bete yare amalla fi woye tinya barasinet la kabilo tinya aseni kotol tinya ayeni dokol bondi nyoka ayeni wulu nyole be ku yandi atalaw satarandi muna adun ataya to mado alanga ni omnyine to woto dada walla askeno alanga ni omnyinte aya tinya nan fa ye bandi alafta be tinya tinyar la ka nyine ke na tinya don ay ima iblis je la'anatullahi alayhi birin wato min alaya ta tinya birin wato min alaya danka amanna la fi nyina ndam may tanyum bunjo to min mu jahannamati de alafta nyina la nabita kana kide nabita akana kideje bar nabita da man kana taje mbadi mu atal min bota bakilin fakilin ali nyom muta ali nyo dete ali nyo sumbu ali bulu di nyonna ali ku yalu ban alda manglu tema billahi nal ba mata baluri walla alfa ta baluri wallahi be wosi walla be se wolo bakilin fakilin min ke bonyoto fakilin min ke bonyoto nin alwulula be abe alkiyama wallahi ala wasiyo hana be arjana be wasila Allah kola hana be arjana abe wasila Allah kola muni altemo kuntu muni altemo ba min fisiyata Allah badiyata min fisiyata fakilun ya alwulu muni atol temo ba min fisiyata nin nafulum akabanne nin musolum akabanne nin darjolum akabanne nin femfendum akabanne bare min sotuta memmo wuluwoti wonene te bannola hanjani alkiamalolum badimulu wote banno badiya futata dami wajjem o sembo warta bagala badiya futata nyami hani arjano kono badiya bije man satallaye min foloke arjana diwulu ay min bondi isiso kono wala mo konnante yati badiya kanonin kafo anen kake kilinti ay wala fandi sondo mol kono tep anen ala nyasilon innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin man satallaku wa nazana ma fi sudurihim min khillin ikhwanan ala sururun mutakabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukrazin nabi ibadi ana kafurur rahim betar lan ko mari la laran lut ise bakilin fakilon nyonyinin ka fadun ta arjana la bam walla man dun arjana bam fabe jahannama la bam ila ngani obe kala wolunti hanne ayatrena e bonyoto dunia bari ila ngani o munti wolum ebe woddi ma min kon arjana ebe non kon mari da laron ka ebe werdi malu dila dindi nyimmalu ya ebe kontule nyaato asikeno ayatra dunia je iman dion fonsoto dindi wolbe munum murun nela wolbe kele diwol lelti walla ni musolo mebe kejele mi yalon koy ba kanule te ke kanula dunia min bo wasila walla nin kele mu ite be musojele mi yalon koy bina ese musu wili kile nyon soto wo jeto ndite kanyan na adu wo musoli ite na karle inyabe tarla wolle kan wol fanalu nyaadam mambe tarla ite dam manne kande katite momole jibele na manke itati wolu senata e bakilin fakilin ina ya tarwo dinkira kendo to wolum isenata e fakilin ina ya tarwo dinkira to dum yalon ka be ne mari
aywa muna nalbe bo nyoto duniya to wadi yin diya so ka to wolum alay konnante ya be bondi sondo mo kono woli yangani o min soto ye miro min soto wolo mira kendoti wallahi woli be nganiela e be wodin kiramen to arjana dingol dammol be nyonyinin kala baadingol la kuola mfakile nyole walla mbakile nyole mfamale mbamale ilana tomu nyinti ini woli be dundi la kilinto imaji dindi woli min yalon ko ikafa ikatara imam bala kuya man sata Allah subhanahu wa ta'ala aljamalolum ikuni yamar kafu yaldun arjana e kafu en tolte dunno ngana wululal to koma mbadi no arjano le diyata mbadi no arjano le nemata momo kala fini dun taji ibadium alanga misalo ta nyin duniya adama de ni si kuta yesi la kendo soto ibulo firinta ikaminnata wala mu ila badimulu ifanale trawo yirwa kono ni be koleala kono yebuwo kono yetara diya kono nyina mu ila ngani yoti nyina mu ila ngani yoti tenne adama de ni janta balula ten bari yeboy bakilin fakilin to yeboy inakilin to yebo kototo yeboy dokoto musulu min yalon ka atul mofulol lebata bakilin fakilin albebe futola dinkira doto atol kuyata aldiwol te ñolon la kotake atol kuyata aldiwol man ñoo faale kotake atol kuyata aldiwol data ñola kotake adun atol lawo diwlu wallahi wol bafulo e sunji kilewno susu wallahi wol bafulo yela kono kilinne wallahi fa kilewno yo bafulo wulu mbadiwlo alanga jammira bam mbadiwlo nga muruño kamba nga bulo di ñonna bam nga fitno bandam manglu tema nga fitno bandam manglu tema nga ke kilinti makatoɓe bayla mbe sembo sotla ndejjote yala ni alaɓe diyala lahiɗoɓe timmala faalu ni mbaali ɓe lakula kaburo kono e hakkilote siyala se contani yetarela kaburolu kono molu ñaaɓe bola al fee mo korugol te sembo sotnola allah karola mo koruglu ete sembo sotonola allah karola nin ɓe kulloñoyakela nin ɓe kafula nin ɓe siila mbe fen fen fola doron ngam fayya marje saɗa bola aɗen kuñimmake nin ka adama diwolu temo dada من ستلاك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بشركة أو معروف أو إصلاح بين الناس أقوى من يفعل ذلك ابتكاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما مومو يبادي سنقر إما تفن كم فياك لوجه الله بوجه الله سبحانه وتعالى من ستلاك فسوف نؤتيه أجرا عظيما أبي سلا أرجانولا أبي وسندلا دنيا جنتو أني القيامة mbadi wono min ye bonyoto wululal ye min wulu sinya kilin ibe ye bonyoto atolo dimulu yela majali ibe nyolo na nyadi e se bendula to e nyofa fam akati ngaybe baliti hakilo li tama mbadi wulu nga hakilo lu tama dijeto ni wonte dron atabeti yala jamano tinyata fa tambeta alen kanam bonyoto alen nyo bulo di nyonna min bentema ngaba min mukuyati min bentema ngaba min mukuyati aske kairuti aske mantabion aske sembot aske munafaunti abala faka wara baki wallahi wululal jamal ibe ngayberin alkiyama wululal jamal be mirala ko mola bar wululal jamalu wallahi la duwa man jabi ila wulu fewon be ko may manke kilinti wulu fewon be ko may man kayra ngani nyoy wulu fewon be ko may be nyoti nyala wondi kabilo moliye etani mo bota bakilin fakilin ala kuye weta wondi kabilo kon ke fewon dambe tinya ke wuloño tiña kala mankuto sata min man beteya nde ko sata kabila dole wo be sirin tek abe la moy lela wala itele kela kuloro tiña e kala kuloro mura imam fere imam makato bay adu nimisolum badingol be man satalla dan subhanahu wa ta'ala be nga ke kilinti nga ala noma bari nganda mawlu temo dada bakilin fakilun alin kana kuntu bakilin fakilun alin nyata nyola bakilin fakilun ite talanola fakilun alin nyomuta ndolle makilinti hadha ma kana min tawfiqin fa min Allah wahda wa ma kana min khata'in aw sahwin aw nisyan faminni wa min as-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu al-bara wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ben fa yamarla be yamarla min bota bakile min bota fakile min fafulolu bota bakile fakile alanga hakilo muronde duniya man jam fa kotake janni nimiso bina dukare kato nade bonyoto ni saya nata alkanyo bayndile ibitala kaburotol adun wo mo nimiso wolti dukare wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira anni albadi malo mingira ko ka dafet fem fam fatije namal laku alsalon ko aske ku sabati setan na baro newna trimiso ani adama di wala hakilo la timma baliya
nimilla kuta wala mun nganioti ani lamor la dunke bela nganio wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbadi unon ko hankabi murutanan badiya coco bunda murutana wolto anin bunda mimbe sundi badiya kuntoto adamadi woni minika badiya kunto kila fo sallallahu alaihi wasallam ako la yadkulul zannat kati or rahimi kila ko mota dunna arjana mi yalo itamari keta badi ngunu tema kuntulalde itami badiya kunto molu tema fakata ko toni dokolo tiba walla keta banin falati ba walla aketa banin diwla tema ba walla aketa bincho ni binkiron la tema ba walla aketa bariw ni barindi wala tema ba walla aketa mamoni mamulo tema ba walla aketa kabira kilon lel tema bare ala kulli hal minu badi wala te bari la sababu sunte telle ikuntuta manke no kilinti kotike badi ye junubo le ci kami yalon ka warta badi ye junubo le ci kami yalon ka warta alinga fataka badi ya kuntumolu tema nko yajibu silatu rahim wa yahrumu kati'uha silatu rahim ka badi ya sungur molu tema kila ko a wajibolom barka ako wa yahrumu kati'uha minnu ka kuntu ye haramu ya haramu ya ndiyenne alin kana badi ya kuntu ndamolu tema nko alqur'anu ko fa'ala asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tukatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullah fa asammahu wa ama absarakum afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin akfaluha ni mulu sondomo kono mine biye minu ka wuli kana mima yake mulu tema aman sun fenfena ka badi ya kuntu mune be siso kono alqur'anu ba fala mole ya ayuha nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba man so min be kantarin aballa kul be kantarin adu wol bal nyinin kala alla badi alla altimo ali yake nyadile wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham min balla badi ya bun kono man so mi yala man sanaru wotola aballa badi ya bun kono abala nyinin kala le ali ya tamandi nyadile wa man satallahu subhanahu wa ta'ala nka walla yamaro sinde moluma minnu ka badi ngulu temo kundu walla minnu kana finyine e fanglu ni badi ngulu temo yokundu fulalom ikata molu tema ike kuntundi walla itami famu badi ngulu ibe badi ya kono bari kabilo kono itamo badi kuntu molati itani badi ngulu jedrobe betiari ndron itala ngani omu nyine te karni kar kana dia nyine mu kuwote mi yalan ko ajowyata walla isa kukeno mi yala wol betiata nyinti isa kukeno mi barajo siata nyinti isa kukeno mol se tentu minna wala sembo warta nyinti nyaroti kati ya tinya dawda ni mol ya moy wallahi la tinyaro dambanna ba ibe wo dambanna fola kila yin fa mol sallallahu alaihi wasallam ako man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu rawahu al-bukhari kila ko man kana momo keta yu'min abal imani billahi ala la ko man sa kilewnom da atele duniya bonda atele duniya da ado molbe be mrulo man sa tallala kam wal yawmil akhir adi lata ko alkiyama lolum fana be sotlale konti bo so be sotlale siratu be sotlale hisab binale ka mizan endal mizan wala mo kela balance ta e baro ta kala balance kan ni la bara kendo ye bara kuru pesa itala mo moti mi yalon ikunno diata itel be dina arjana yenne mo so de mi yalata kuntula bar ni la bara kurun wala bara kendo pesa aske masibote aske yankan katote aske mari bul nimi sote kila ko momo wolon ibel imani yala ako falyasli rahimahu ye badi ya sunkur ye badi ya topoto ye badi ya nyandi ye badi unu makoy ikani badi unu kuntundi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasli rahimahu ni be kala moti mi yalon ko be limani ala ala e be limani ala kilal e be limani ko alkiyama lolum be sotlal e be limani ala ko sirat be sotlal e be limani ala ko konti bo be kelal adi be limani ala ko sumanda balanso molla balanso be sumanna lo minna wa nada'u al mawazin bil qist yawm al qiyamah fala tujlamu an nafs say'a wa in kana miskala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin ni be jikrin ko ni lumbe sotla ako falyasli rahimahu badi ya sunkuri ne badi ngulu tema nimbin nata kaba kuntle itiya choki nko ala masata Allah subhanahu wa ta'ala akono ana rahman akatal mun nema la man soti wa hiya rahim bara badiya wallahi julolo mi yalon ko atale ya dende atale ya la mulu tema de atale badiya sunkuru mulu tema de faman wasalaha momo ye badiya nyin kuntu wa ala ko wasaltu hunsi kan kuntu wallahi be kanjulo kuntula
mbe siyo kuntula bar wa man kataha momo ya sunkur momo ya man wasalaha momi ya sunkur wasalatuhu ako alakara abe isiyo chokila asela kulbe betia ase siyo siya aye harje firi ana rahman ntela mun ne mala man sot wa hiya rahim ay badiya sunkuroni walla badiya ay wala ke nemoti aya ke juloti ako faman wasalaha momo ye badiya nyi julo ya sunkuru ya tujede iman julo nyi kuntu ako wasaltuhu nta man satallala be futandila nta man satallala be siyo chokila nta man satallala be kulbe betiandla nta man satallala be kanandla mol bema nta man satallala be kanandla jalewoma nta man satallala alchama lolong lobe diale te badi wala de itemi badi ya sunkuru barwa man kataha momo ya kuntu ini mollel tema walle tata ya kuntu molni mollel tema ala ko battatuhu kam fate kamale adum be niyo kuntu le ini julo mbadi wona alnga silam badi ya julo kuntola alnga silam badi ya julo kuntola de momo e badi ya sungur alake harjele firing momo e badi ya sungur alake siyolo keke momo e badi ya sungur alake jatolo kendeya momo e badi ya sungur wallahi kake kabilo e karol to bade kake lololoti man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu nemmin bel imani ala ko ala sototale ibel imani ala ko ni ala be bennale ibel imani ala ko ala be konti bo kala mol temal ibel imani ala adun ko sirata be sotolale mbadi wono yefere beke ye mbadi ya sunkuru ini molu tema walla molu dambanda mbadi ya kana kuntu kila nata fa hadithu sallallahu alayhi wasallam ako man kana lahu akaribu du'afa'u wa lam yusin ilayhim ويصرف شدكته إلى غيرهم لم يقبل الله منكم شدكته ولا ينظر إليه يوم القيامة لا إله إلا الله كلا لين فود صلى الله عليه وسلم أدو نالون كو النبي مولو mga memmen fo ala kuoto wala nyinti abuka jenke atilintala bira dalun atilintala bira dalun abuka femfo mi yala ni sahaba mannade wala dafewlu be kidinda kan wala na dafewlu be laftala bida wuluta nan be yaje nyina mutenti dunketi bari nyina mun nema dunketi ko mawdo malik si afar kitabo to nyami aka wakatalakatul ukhusul kafikaini kama sawakinul bahr kad lakat min an-na'am kila alay wasu sallallahu alaihi wasallam bida funtitana amukitana na'amina ta funtande dafewlu kunolu ninyin albahyumul ninyin fento malu be wallahi be benta kila la kuwo tole hani min be bafana kono aman sum fefen na fala nemo mbadin woto kila ni mota kilina sallallahu alaihi wasallam ani mota kilina de ko birana ta fefen tra mansiata bela mansia boytale mawdo malik siko ako sariru kullu malikin shara muttakisan bila khilafin wa rabbul ka'bati al-harami kila le wosoto sariru kullu malikin shara muttakisan mansa kele bela siran lu boytale mansa kele bela laran lu boytale ibele boyta banko kande ka tonyon ka nyofana kande aman son fenna mansa ke dole nata mimu kilata mi yalon ka be min folo wala mu kairoti bara ko bila kila fi rabbul ka'batil harami wallahi nyowali oto nyun kuoto de aye kali kaba mario la mu yalon ka be al hormare nyun kuma mu kuolti mi yalon ko asoto tale kila fatuta abe fatla wato kila bama na mi yalon ko na aminata abe kila aba susundo ko wato menna kila adomandimma kaba kul min futita ala kuta siyatal afama min abdullahi aman kila la ku jamala je bawa abdullahi be fa abe banna wato min ka duniya kono waya tara kila ya fa kono be anala karfula comme safar la doli ya sata nyame aya tara man funti duniya fa kono wala na mawdo malik siko ako kadabi abu yayi abdullahi hina mada saharani lil hamli hada asharul kalimi karfula afa bota duniya min abdullahi waya timo wala na funti wala nin to nyanata wala nin ko nata sano be min bala badi wala alinga hakilo tuwo to de afami mu abdullahi abata kabila kendolo to de hanni ayatar watu mu musulmai amanna barbe ala lanyirin ta ay kerkerlo te ka kila funtande abdullahi bala wallahi abata lalto mi yalon ka betiyata de laula sa'alta hima baitun bihi sharufat aba'uka ghurri bayna al-arabi wal azami kila ni mota kilinam wo kila la yamaro mbolo futandola wo kila la ko man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu milla man yata adama di wulu kono alla man yata alala alla man yata lulla bangla alla man yata kullu min sirati bina wa sotlal mulu bebe kafla nyomala mula fente kana naman kera baroti akwai la badi ya sunkuru wallahi badi ya sunkuru mulu tema anata fukoti ata kila ko man kana lahu akaribu du'afa wa lam yuhsin ilayhi
ويصرف صدقته إلى غيرهم لم يقبل الله منه صدقة ولا ينظر إليه يوم القيامة نينا ما سيبوتو مي يالون كا جويات كلا كو من كان له أقارب لؤفاء مومو بعد ما ستون تارتي بعد نتارتي ibin kilom walla kotolo walla falo walla mamalo walla fadinno walla ifen fennom ni baadi wolomo barake baadi wutide man kana lahu akaribu du'afa'u momo baadi masutum bebulu bardu afa'u akata mo lam furi wonta bulolo sidda walla jatolo man kereya walam yuhsin ilayhim imari man na nyinya kena tema wayasrifu shadakatahu ila ghayrihim ikawo bulaje ka sawon korda dol to de ibukela sada diala de ibukela munafan diala de ibuka fen diala ikata ka kesibi jandi be ngote kata di modulu la jana kila ko ala ko lam yakbadullah minhu sadaqatahu ala taala telo sadamu tala wala yanjur ilayhi yawm alqiyamah itaktar la molu ko mi ala ala be fil alqiyamah lolum ala ba nyaka salele ala te felela momi yalon ko badi be bulu bari te fon Allah sufulu man timma walla yalon ko abulol man firin asititale ada manke ake banne de aya katala ma sotno ala ya ke wonyama ya fili jeto ikela sada cika walla kela munafon cika ikata di modol la ila duwa ala ta jabila kila ko duwa ala man solala wallahi ala man solala ako alkiyama lolu ibe wulla ala te jibela aba nyaku yale fe abe kamfale kamma isa wonto badi una nyama ala korda kono walla bele suwol kono ya tuje ita di modol la min yalon koy baso torin adu imake fen kamma kata to di ala nyini je imake fen kamma famol se tofo ye badi untu je membe lamfuri badi una ala nyini lanto mira bakede ala nyini lanto bira kana ke sibi jandi be ngot na badi ulu ngi makoy min yalon ko ni be sutiade nyonna ngabadi ulu makoy man kana lahu akaribu du'afa'u wa lam yuhsin ilayhim wa yasrifu shadakatahu ila ghayrihim lam yaqbal Allahu minkum shadakatahu wa la yanzur ilayhi yawm al-qiyamah alama momo jibe al-qiyamah lo itinyata le idankate kasarata wallahi alama momo jibe al-qiyamah lo itakanala mbadi ulu alnga hakilo tu ngalon ko man satallale badiya kentema wo badiya julo anko alala ya den ako akunturan julo te mo bulo momo ya kuntu abe siyo kuntu la momo ya cheki ase siyo cheki jima lafta si jangola anin si sutun kafali albadi malo min keta ku ka dafeti ndunta bi kal konton kal tentu kal jey kafal lahma jël fi kulubina nura wa fi lisanina nura wa fi basarina nura wa fi sama'ina nura wa ayyaminina nura wa ayyasarina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura wa min amamina nura wa min khalfina nura lahma jël fi nufusina nura wa azim lana nura lahma inna nasta'inuka min fadlika al'azim wa bi khayrika al'amim ya zawadun ya karim اللهم اتنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تخنا وجدنا ولا تنقصنا وسلنا ولا تقطعنا واسرنا ولا تخسر علينا وخدنا ويسر الهدى لنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وامالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم غائنة الأعين وما تخفي الصدور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدين دايرة دفع دلا ملك كنتم كالتنتو بافلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته